Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan harapannya untuk membangun komunitas bersama China-Malaysia dengan masa depan bersama dan berkomitmen pada masalah kemiskinan. Anwar juga mengungkapkan tentang keberhasilan China sebagai yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dan memuji prakarsa peradaban global China dengan mengatakan bahwa semua negara adalah satu keluarga. Anwar juga menekankan bahwa kemajuan teknologi China bukanlah ancaman atau sarana untuk menahan negara lain. Dan di episode kali ini kita akan membahas bagaimana Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden China adalah bukan sekedar pertemuan diplomatik. Selain berbicara tentang investasi dan perdagangan, tetapi juga membahas banyak masalah yang berkaitan dengan filosofi kedua tokoh ini, serta pandangannya tentang masalah dunia dan nilai-nilai peradaban. Perbincangan hangat layaknya dua orang sahabat terpercaya, menyentuh isu spesifik tentang China dan masalah masa depan bersama, pertukaran teknologi, perdagangan, dan potensi kolaborasi antara kedua negara. Dan fokus utamanya adalah masalah penuntasan kemiskinan di Malaysia yang telah menjadi komitmen Anwar Ibrahim sejak beliau diangkat menjadi Perdana Menteri 4 bulan yang lalu. The issue of shared future, the issue of trade, investments, training, and also the potential of collaboration between these two countries. Keberhasilan China dalam penuntasan kemiskinan telah menginspirasi beliau karena ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia dan beliau berharap bahwa China bisa berbagi dan terbuka di bidang ini. But what is to me significant is we expanded that to issues, for example, when I said about poverty alleviation. The president made reference to that, you see, because since I took over for the last 4 months, I became very committed to issue of poverty eradication. The success in China is unprecedented. So I said, we can share. So the president was very forthcoming in that field to ensure that we benefit from the experience in China. It's not easy. Of course, it's a bigger country. You have to deal with much complex problems. Overall, I've sensed that the president showed so much understanding and passion for these sort of relations and so much respect, which I feel a bit surprised. Di mata Anwar Ibrahim, sosok presidensi sangat spesial untuk seorang pemimpin besar dengan kerendahan dan kesetaraan presidensi. Bagi Anwar, interaksi yang sangat mengesankan dari sosok presidensi adalah sebagai harapan baru dan sangat antusias untuk merefleksikan ke dalam hubungan komunitas bisnis antara kedua negara ini. Prominent leader in the world and leading, one of the leading economies and power, but he showed so much deference and to discuss as equals, and I find it very. I should say touching, and I value that sort of friendship. But then secondly, of course, we have seen, because of this new wave, this enthusiasm between Malaysia and China, is reflected to the business community. The number one in this industry, which is billions of dollars worth, would sit down in a group, 50 of them, to see me discuss and commit to invest. Secara spesifik, Anwar mengungkapkan betapa sosok presidensi yang begitu berkomitmen pada isu kemiskinan dan kesejahteraan dunia. Berbagai inisiatif yang telah China lakukan seperti BRI, keamanan, dan peradaban telah banyak manfaatnya dirasakan negara-negara di dunia. His passion for reform, his conduct, even in the domestic affairs like poverty issues, is concerned for the general welfare of the people, and then of the various initiatives, as I said, BRI, and then the security concerns, and
their civilizational initiative. Anwar juga menjelaskan bahwa Malaysia berhak untuk memutuskan apa yang terbaik bagi negaranya. Karena bagi Malaysia, China adalah tetangga yang penting. China is an important neighbor, is a major trading partner, is a major investor into Malaysia. We look at history. In my exchanges with the President JJP, you'll be surprised. We talk about Cheng He's expedition, we talked about Confucius. So, and when I wrote to him, thanking him for the congratulatory note, I quoted from Confucius, and his reply yesterday was this. He quoted one of the Confucius sayings that finally leaders or we in having responsibility need to do what is right. Mengutip dari Confucius, Anwar mengatakan, ketika kita menjadi pemimpin, memiliki tanggung jawab dan perlu melakukan apa yang benar. There are many other considerations you should have, but finally, how do you decide? You decide what is right. So we went along that way. So if you ask me about our relations, of course, we want to have good relations with our neighbors. ASEAN is pivotal. At the same time, United States or Europe. But China has a special place because it's proximity and it's a long history. And there's no history of antagonism or aggression or any sort, you see. Anwar juga menyatakan situasi yang sangat berbeda dengan pemberitaan negatif untuk menunjukkan betapa akomodatifnya otoritas Tiongkok sebagai negara multikultural. From the first day of after swearing in, and now coming to China, and I see the warmth, the friendship, just proved what I had believed to be true. Because the majority of Malaysia are Muslims, so I take the trouble to meet up with the Muslim leaders from China, the Chinese Islamic Association. I go to the mosque and pray with them, and they joining us for the iftar or the breakfast after fasting, to show that how accommodating Chinese authorities are, and they too is living in a multicultural country. It augurs well for both countries. Persahabatan antara China dan Malaysia memiliki sejarah panjang dan hubungan kedua negara selalu berada di garis depan. Di kawasan ini, tahun ini menandai peringatan 10 tahun inisiatif Sabuk dan Jalan, dan sebagai salah satu negara pertama yang bergabung dengan BRI, Malaysia telah menuai hasil yang besar dalam proses mempromosikan inisiatif tersebut. Taman Industri Kuantan China Malaysia dan Taman Industri Xinjiang China Malaysia telah berkembang bersama sehingga menciptakan model kerjasama ekonomi dan inovasi antara kedua negara di bawah model yang dikenal sebagai Taman Kembar Dua Negara. Kereta api Malaysia Timur sepanjang 600 km dianggap sebagai jembatan jalan yang menghubungkan pantai timur dan barat Malaysia. Ini juga merupakan proyek BRI landmark antara China dan Malaysia. Dulunya tidak ada kereta api yang menghubungkan negara bagian Kelantan di pantai timur hingga negara bagian Selangor di pantai barat. Dan ketika dibuka untuk lalu lintas, ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama mata pencaharian penduduk setempat. Dan dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan antara China dan Malaysia berkembang pesat. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.